bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo très franchement ما نكذبش عليكم كاع ما على باليش شنو هي ليدي. حبيت نفيلمي كنت قاعده في الدار دونك على بالنا بلي اون سمون مع الكونفينمون قاعده في الدار. دايوغ جو سي ميم با واش من نهار انا في الكونفينمون ما باينش رانا نهار 20 ولا 21 ولا aucune idée. Mais اليوم حبيت ندير لكم quand même une petite vidéo هكذا باش ديجا نحكي لكم على خاطركم شويه نقصروا شويه et de deux راني حابه نماكي شويه. La dernière fois sur واسمو sur Instagram, donc je vous ai posé une question, voilà, posez-vous une question, باش نريبوندي لكم عليهم. Donc خممت قلت non, je vais dire لكم هذا البوست هذايا, pardon, dire لكم هذا البوست هذايا قلت لكم posez-moi une question باش ندير لكم نعاود نريبوندي لكم تسمى في Instagram. Mais j'ai pensé وقلت non, راح نريبوندي sur YouTube على les questions تاعكم في Instagram. En même temps, je vais me maquiller le teint avec vous, le visage avec vous. كاين quelques produits اللي ما استعملتهمش déjà, كاين des produits تعرفوهم déjà. Je vous demande très gentiment de s'abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant فهاد le bouton donc s'abonner ou la case rouge avec s'abonner. Et ما تنساوش d'activer la cloche parce que c'est très important pour recevoir les notifications ولا يلحقكم إشعار كي نحط فيديو جديدة على لا شين تاعي يوتيوب. Et sinon voilà, donc اللي حابب يتبعني في لو كونت تاعي انستغرام ونحن نكون beaucoup plus présente ولا متواجده اكثر في لو كونت تاعي انستغرام. دونك جو فو دوموند تدخلوا لو لين ولا الرابط تاعي تاع انستغرام تلقاوه اون بار دانفو ولا في صندوق الوصف. تروحوا صندوق الوصف تكليكيو على لو لين تروحوا directement le compte تاعي. Voilà, donc Instagram. Donc sans plus tarder, on va passer tout de suite لهاد la vidéo. نبداو نماكيو ونقصروا ونحط لكم les questions à de base. Voilà. Donc pour la base, déjà je vais utiliser le Fix Plus Gold Light تاع la marque Dr. Rachel اللي استعملته déjà معاكم على بالكم اللي جادور هاد البرودوي هذا. دايوغ راهو الحق للنص enfin. Et راني حنديرو كاع le visage تاعي هكذايا ونخليه ينشف. Entre temps, je vais faire mes sourcils. Donc bleu stylo à la marque Farfasha ou la stylo mais c'est stylo bleu crayon à la marque Farfasha. Donc c'est quoi, c'est le automatique eyebrow, donc parce que même pas. Donc voilà, où on va commencer par la première question. Donc la première question Lijatni, c'était quoi? Le meilleur lisseur. Donc le meilleur lisseur, très franchement شوفوا ما نكذبش عليكم par rapport les lisseurs سيت deux lisseurs في حياتي كامل. Donc j'avais واحد تاع la marque Remington, d'ailleurs les deux c'est de la marque Remington, c'est une marque que j'adore très franchement. وعلى بالي بلي كي نشري un lisseur de la marque Remington حيشد لي presque حياتي كاع, donc parce que يشدوا ويشدوا لكم bien تما. En même temps, c'est le genre de lisseur li à la portée de tout le monde. ما تلقاوه ب 9000 ب 7000 ب 8000 مي ماشي ب 3 ملاين 9 ملاين 10 ملاين. دونك اللي يقدروا الناس يشريوه. فوالا. Donc déjà de 1 Remington c'est une marque que j'adore. Voilà. انا وريت لكم في لو كونت انستغرام donc le blanc اللي شريته récemment. C'est un lisseur جاي كاع blanc en même temps céramique, ما يحرقش الشعر وما يديرلكمش هذاك effet comment dirais-je, ما يديرلكمش هذاك effet plâtre شغل شعركم يابس شغل يوقف لكم شعركم ولا en même temps ما يحرقش الشعر. تاعي ندير اخاه لا ما تخيليش نفس الطريقه. انا كونفينمون ما قدرتش نشري واحد اخر. après avoir fini mes sourcils ما كملت les sourcils تاعي ولا حواجبي les antennes مطالعين على بالي. Donc دوكا ندوزو la deuxième question ou l'application تاع la base تاعنا. Pour la base اليوم je vais choisir la base Illuminating Primer Makeup de chez POV parce que tout simplement on a appliqué un fond de teint mat et très couvrant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appliquer la base هادية surtout هنايا وهنايا. Donc en même temps je vais répondre à la deuxième question اللي هي à quel âge tu t'es mariée, sinon tu es vraiment adorable. Merci beaucoup ma chérie. Donc tu es magnifique et je vous aime tous. والله غنحبكم كامل.
et toutes. Mais voilà, donc à quel âge je me suis mariée? تقدروا تقولوا تزوجت à l'âge de 20 ans, 21 ans. Voilà, parce que en quelque sorte le mariage تاعي جا سوا مع presque سوا مع l'anniversaire تاعي وين كنت غلقت فيها 21 ans. Voilà. Mais, donc la dernière fois aussi j'ai reçu une question اللي خليتها un petit peu de côté باش نريبوندي لها في une vidéo YouTube. سقساتني une personne قالت لي منال واش رايك كي نتزوجوا صغار ولا اسكو كاين ان اج بريسي ولا فوالا دونك واش رايك تو كور كي تتزوجي صغيره باسكو en sachant que تزوجت à l'âge de 20 ans 21 ans donc voilà je peux répondre à cette question là. Voilà, donc un mon avis par rapport au mariage quand on est jeune ou là, voilà, donc c'est à partir déjà pour le 19. Pour le 19 parce que le thématique n'a pas de on est mature, mais qu'il y a une majorité des filles les méconnus مازال كبار في مخهم ولا واعيين للمارياج. دونك انا ما عنديش دي كونساي نمدهم اللي حيتزوجوا صغار ولا ابار كو يتزوجوا كي يكونوا واجدين psychologiquement في مخهم بلي سي اون في دو كوبل ولا حياه زوجيه لدو بيرسون بلي c'est une responsabilité ماشي responsabilité تاع تنوضي طيبي له ولا هو يروح يقضي لك ولا non c'est une responsabilité c'est-à-dire تترافدوا ما بيناتكم تتكاتفوا ما بيناتكم في لي مومون ديفيسيل وفي لي مومون اللي يكونوا بيان دونك تلقاه هو يلقاك دونك هذا هو le plus important quand on trouve tout ça chez une femme ou là chez un homme oui là on est prêt parce que tout simplement le mariage إذا نقدر نلخصو في quelques mots c'est bien كي تكونوا متفاهمين مترافدين كي تكونوا هذا يرفد هذا يفهمك تفهمه il est là pour toi et tu es là pour lui aussi donc c'est très important là ça à dire donc voilà كي توجدوا هاد الصفات هذوما كامل وتكونوا واجدين aussi donc في la vie de couple ou psychologiquement surtout là oui je suis d'accord je vais appliquer le fond de teint à la marque Volume donc le Tu es désolé pourquoi? Téléphone مسكون. On va passer donc la troisième question mais en même temps je vais appliquer le fond de teint à la marque Volume c'est le 24 heures foundation le extra cover il est à 1000% couvrant donc c'est le fond de teint le plus couvrant اللي عندي في la collection تاعي voilà donc هذايا ça risque يكون un petit peu clair pour moi mais معليش on va réchauffer le temps après c'est pas grave donc je viens de mettre une pompe et demie et je vais répondre à la prochaine question. La prochaine question je trouve épilation visage peau mixte et acnéique une fois نحيت بلا سير ندي ينوض لي كامل الحب donc pour les peaux sensibles ou la acnéique ou là أنا je vous déconseille la cire à 1000%. D'ailleurs أنا la cire دوك نفهمكم واش موالفة ندير باش تفهموا شوية la cire ما نستعملهاش tout le temps donc نستعملها une fois في 3 mois une fois في 4 mois ما نديرش فوتي tout le temps la cire acnéique ou la sensible surtout je vous déconseille à 1000% la cire parce que c'est un geste vraiment brusque اللي حديروه لا بو تاعكم شغل حتجبدوا alors là quand il y a des boutons vraiment c'est déconseillé البنات ما تستعملوش كامل la cire البنات اللي عندهم les boutons في le visage تاعهم ولا اللي عندهم الحب tout court في le visage تاعهم que ce soit l'acné ou la d'autres boutons des allergies ou là à éviter le بنات parce que tout simplement ça va encore حيهيج le visage تاعكم يزيد يهيج لكم الحب والحبه حتعدي خدها الحبه حتعدي خدها وهذيك لاسير كي ديريها في دوطخ زون في لو فيزاج تاعكم واش حيصرى راح يعدي دوطخ اندروا دونك انت حديري لاسير هنا وتزيدي ديري بوحده اخرى وتزيدي ديري بوحده اخرى دونك لاسير تاعكم كامل حتى النعده بلي بوطون دونك سي بور سا سي déconseillé. Ensuite pour la prochaine question donc le visage ديالي راهو ناشف بزاف انصحيني واش ندير له واش من كريم هيدراتونت مليحه دونك البنات اللي عندهم لا بو سيش كيما حالتي دايوغ اللي عندهم انا من داك الزيت لي بلازونتي دونك en ce moment راهي ميكس سيش دونك ça va déjà j'ai réussi à se débarrasser من هذيك لا sécheresse اللي كانت في لا بو تاعي mais pour les filles البنات اللي عندهم لا بو سيش
Je vous conseille la crème hydratante à la marque Skin et Paris, elle est magnifique. L'esternel déjà marqué plusieurs fois pour les vidéos YouTube. Aussi, je vous conseille d'appliquer des les crèmes hydratantes, même des masques hydratants. Essayez de trouver des masques hydratants qui mettent le hashtag coco de chez Elias. Comme aussi des gommages hydratants, donc des recettes naturelles à base de café, l'huile d'olive, sucre brun. تخلطوهم وديروا un gommage. هذاك l'huile d'olive hydrate comme la peau تاعكم. L'huile de coco aussi, donc تستعملوا l'huile de coco tout simplement. Après avoir appliqué mon anti-cerne de chez Flormar, on va passer l'application donc pour le contouring ou là où je vais réchauffer mon teint. Donc je vais utiliser mon stick préféré à la marque Top Face, donc c'est le 002. Je vais commencer à estomper le tout. Déjà j'ai estompé les deux côtés, mais une autre question qui se posait bzaf, c'est que Manel نهار اللي بديتي يوتيوب ولا انستغرام tout court ولا قالوا لي parce qu'il y a plusieurs personnes apparemment اللي محايبين يبداو مي راهم خايفين من ردة فعل الناس ولا la famille ولا etc. Donc les conseils que je peux vous donner le bnat, c'est que c'est un rêve et à la fin c'est pas un truc très grave, genre tu t'affiches sur YouTube ou là Instagram pour une raison bien et belle blintia ma kish hadira face ayalin ou là quoi que ce soit. Donc tu vas t'assumer comme tu es, ma kish alash tahshmi ou là tu te complexes ou là au contraire, montre-toi comme tu es, assume-toi, assume ta personne, assume ta personnalité et sois forte de caractère. Parce que voilà, parce que واحد ما حي بالك oui tu auras beaucoup de problèmes, بالك كاين ناس حيضحكوا عليك، بالك كاين ناس اللي vont te contrarier tout simplement يقول لك حبسي واش هتمسخي راك ديري فيه، كاين ناس اللي حيهبطوك الارض ثاني. Il faut pas oublier ce genre de personnes, la catégorie de personnes. كاين ناس حيصيروا يهبطوك الارض، كاين دي بيرسون اللي بالك كنتي تعرفيهم كي كنتي صغير تما كيبانوا يبداو voilà يسيو ils te découragent tout simplement. Donc ce que je peux te conseiller, c'est que de croire en toi, ton rêve. Il faut croire vraiment في الحلم تاعك، تامني بروحك، تامني بالقدره تاعك بلي انت راكي قادره تنجحي في حياتك. جاتني دبانه بلي انت كي قادره تنجحي في حياتك، يسوفي سا والله غير تنجحي باذن الله تنجحي. باسكو فوالا وكوني بنيتك سورتو parce que voilà, parce que c'est la base, parce que تكوني بنيتك ديري فاسك بلي حطيحي سي فري 1 2 3 4 5 فوا مي تخرجي على خير وربي يحط لك في طريقك الناس اللي تاع الصح يحبوك. كاين واحد الدبانه يدور. Donc راح ندوزو la poudre pour la poudre. Donc راح ندوزو la poudre pour la poudre. Je vais utiliser deux poudres. Donc وحده حنبودري بها تحت عينيا اللي هي تاع la marque Piové. C'est une poudre translucide qui m'a dit ou c'est la teinte, donc c'est la teinte 001. Voilà. Et pour la deuxième, je vais utiliser la InStyle de chez la marque Top Face. C'est la 004, c'est la Wet and Dry Powder. Les le reste de mon visage, mais je vais commencer par le contour des yeux ou là, ou là. Voilà. Après ma le truc taillé, la poudre taillée. Donc là, on va passer le contouring. Pour le contouring, je vais utiliser la teinte marron. T'as la palette Dia Duo. T'as la marque Top Face. C'est de la gamme InStyle, c'est la 003. L'Instyle comme plusieurs fois déjà. Et je vais réchauffer mon teint BH. Donc je vais prendre un pinceau qui m'a carré. Et voilà. Donc j'ai reçu beaucoup de questions aussi par rapport les pinceaux. Maintenant, une vidéo à les pinceaux spéciales. Maintenant, j'ai une vidéo spéciale à les pinceaux. Oui, je vais faire Inch'Allah une vidéo spéciale, mais quand même, je vais vous expliquer un truc. Franchement, il y a des pinceaux qui m'aiment tant que ça vous arrange. Et d'ailleurs, le make-up en général, il est comme ça. تقدروا تلعبوا le make-up كيما تحبوا ديروا فاسكم بلي c'est pas un truc sérieux. Le make-up c'est une شو يقولوا
c'est un truc وين tout simplement تنحوا على خاطركم به. وي تنحوا على خاطركم به باسكو دوكا انا من داك هكذا ديك خاطري نبدا نخلط برك في وجهي. سي سامبل كيما لي بانسو كيما لو ميك اب اون جينيرال تقدروا تلعبوا به كيما تحبوا تقدروا ديروا لي كولور اللي تحبوا تقدروا ديغراديو كيما تحبوا كاين سي فري كالكو تكنيك pour dégrader etc. Mais je trouve que le make-up toujours reste une passion. Donc une passion mais تقدروا تلعبوا بالميك اب كيما تحبوا. D'ailleurs même les tendances, le contouring شكون اخترعته une personne qui m'a donc qui m'a dit, qui m'a Anna, qui m'a Garnes. Donc voilà, c'est pour ça pourquoi pas t'es la prochaine personne qui va inventer un truc. Voilà, je me dis toujours ça, c'est qu'il n'y a pas de règles, une des règles ou la qawanin في الماكياج. Ensuite, je vais utiliser un blush donc de cette palette là. اللي وريتها لكم déjà, c'est la blush contour designer. C'est la Seven Cool, ou d'ailleurs je la trouve très pigmentée et pas du tout chère. Où je vais prendre la couleur pêche de la palette. Donc les yeux, pour les yeux, je compte vraiment faire un look nude, très facile même à réaliser. Et j'hésite entre deux palettes, donc je sais pas encore. معليش راني حنستعمل معكم هاد لا باليت هادية با شير دو تو البنات. elle coûte 400 دينار برك. c'est une marque اسمها سلطانة روز. c'est la faux 4D shimmer palette اللي جاية هكذايا. c'est une palette, c'est la numéro 5 donc من اللور فيها le numéro de la palette et c'est une palette ماشي كاع غاليه وريتها لكم ديجا مي عندها واحد لا pigmentation البنات surtout les fards crémelés من تحت sont très pigmentés même limite c'est des fards la texture تاعهم جايه crème donc ils t'appliquent très rapidement et sans chute même. Donc c'est pour ça je vais l'utiliser اليوم معكم et je vais prendre déjà هاد le fard mat هذايا اللي جاي marron simple pour l'appliquer comme couleur de transition. Voilà. Des petites updates à la couleur ta Charlie. Oui, Charlie Mazal Khadar. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais c'est écrit 15 jours, mais apparemment c'est une éternité. Les bnettes c'est tout plusieurs fois, je vous promets que c'est tout plusieurs fois. J'ai même changé de couleur. Et le vert il est toujours là, à me dire salut, je suis là. Je compte rester plus longtemps apparemment. Et on va passer à la deuxième couleur. Pour la deuxième couleur, je vais prendre le marron comme je vous fais l'extrémité de la palette, donc et je vais l'appliquer le coin externe avec le pinceau boule précis. Et je vais l'estomper. Un petit peu la couleur Lula de transition et j'essaye de estomper un petit peu aussi pour créer l'effet ombré ou les démarcations en fait. Donc voilà, simple et efficace. Mais au bada, je vais faire un truc le coin intérieur le maquillage. Donc je reprends la couleur marron foncé pour relier les deux couleurs en fait. Voilà. Sinon, je vais vous parler de Netflix. Oui, c'est pas un sujet que j'aborde généralement dans les vidéos à YouTube, mais je viens de terminer une série de ouf le bnet. C'est une série que j'ai adorée mais comme pas possible. مع الاول ما عجبتنيش خلينا نقول ما ماشي كديري كتضيعي فيه وقتك مي قلت معليش كونفينمون راني قاعده في الدار سي با غراف. البنات élite. Ah là, c'est une série, مانيش حابه spoiler, mais c'est une série اللي elle est magnifique. Tout ce que j'aime les séries في هذيك la série, c'est simple. Donc نفهمكم. L'histoire هي à la base تاع des lycéens ولا اللي يقراو في الليسي et tout وبعد يصرى شغل meurtre. تموت une personne في هذاك لو ليسي هذاك وهما يسيو ديكوفريو شكون هذيك لا بيرسون اللي قتلت هذيك لوت بيرسون اللي ماتت. مي انتر طون فيها واحد لو سسبنس واحد لي زيستوار دامور mais invraisemblable. بزاف شابه la série هذه. Donc si je peux vous conseiller une série à regarder ou là sur Netflix c'est Elite. Voilà. Sinon كاين
You, elle est magnifique. La série You, elle est top, 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 top. Parce que c'est une histoire d'amour, mais cette fois-ci, c'est une personne qui est malade, à ce qui paraît. malade تاع يتبع في une personne وين هو كان على باز يتبعها من الاول في حياتها وهي ما على بالهاش بعد كوم سي تلاقاو ماشي بالعاني كوم سي شغل لو ديستان هو اللي جمعهم كيف الوغ كو هو كان يعرفها ça fait longtemps وهاد l'acteur هذايا ديجا جو لادور ميم في إليت دايوغ كاين ريو plutôt Nano ou l'autre que j'adore, vraiment j'adore, Christian ou Nano. Les deux acteurs, je les adore. Kayin la Casa des Papel, mais je vais vous choquer parce que la saison Hadia, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me brancher. Je roule ما على باليش بالك كملت إليت كنت في un mood وبعدها طب la Casa des Papel في un autre mood j'arrive pas c'est pour ça حبست la Casa des Papel حبستها وقلت حتى نعاود نديبرونشا من إليت ننسى l'histoire باش نشوف la Casa voilà là on va passer les glitters كيما قلت لكم الحاجه اللي حتبدل لو look كامل je vais utiliser de la palette تاع la marque Ruby Rose اللي هي فيها que des glitters c'est la glitter Cresmos ولا Cremoso ولا في هكذايا c'est la shine اللي جايه كحله هكذايا وكاين واحده اخرى جايه شغل روز جولد et je vais prendre هاد le doré هذايا اللي جاي هنايا mais je vous conseille بلي ما تابليكيوش هكذايا لي غليتر باسكو مش حيشدلكم سا سير ريان تشريو لا باليت الا ما عندكمش لا كول سبيسيال بور لي غليتر وانا هادي عندي دو شي مودا سي لا نيفر انف غليتر برايمر اللي جايه هكذايا وين راني حنابليكيها في لو كوان انتيريور تاع عيني دونك جوست لا فوالا وين راني حندير لي غليتر تاعي نخليها تنشف شويه برك ماشي حاجه نزيد نابليكي هنا في الكو. Je vais prendre un pinceau كيما هذايا précis. Je vais prélever شويه لي غليتر دونك ندي شويه هكذايا فوالا ونجي نابليكيهم ديريكتومون وين ابليكيت la colle تاعي pour éviter les... Voilà ce que ça donne et vraiment ça donne un glow où ça change le look. يكون un make-up très simple à la base mais بهاد لي غليتر هادوما يزيدوا النص انا جو تروف après je sais pas c'est une question de goût. دوكا واش راني حندير je vais prendre le mascara تاعي de chez Flor Mar c'est le triple action normalement oui c'est le triple action mascara donc اللي جاي هذايا وهكذايا ودرت لكم عليه ديجا ان كراش تيست ودرت لكم عليه دونك جو في تبع لي مارسيي البنات تاعي شو قولوا لي شكون اللي قادر ما يشوفش لي مارسيي باسكو اليكس هاد العام قلبتها دارت حاله باسكو وي بنجي لا trompé avec Océane oui Océane et voilà donc en ce moment راهي مخلطه مقلبه بزاف هاد العام voilà عجبتني les Marseillais mais sinon ça a changé depuis le temps parce que مع les anciennes et tout c'était plus fun plus ما نحسوش بلي كاين الاكتينغ بزاف داخل هاد العام شغل كل وحده حابه دير حكايه باش تبان le rouge à lèvres pour le rouge à lèvres je vais mettre donc هاد les rouges à lèvres هادوما تاع la marque MKI voilà ماشي MK parce que كنا نعيط لهم MK oui ما كنتش نعرف بلي اسمهم MK MKI pardon donc de la marque MKI voilà et c'est le numéro 8 c'est les color matte lipstick rouge à lèvres mat highly innovative kiss formula so super soft creamy and fait vitamine E and C et c'est les MKI donc انا عندي في la teinte 08 و j'adore شميت ريحته ديجا ريحته البنات ريحته تهبل دونك راني حنابليكيه. Voilà pour le rouge à lèvres et j'adore la formule tarot, j'adore l'application tarot, elle est très facile donc aucun souci et j'aime bien voilà donc كيما قلت لكم هذا le look il est très facile c'est juste que les paillettes هذوما اللي حيبدلوا كلش في le look et sinon je vais vous faire des close-up mais voilà je voulais شوفوا البنات نقول لكم حاجه c'est que je voulais vraiment faire une vidéo وين نقصر معكم شويه وين déjà de 1 انا نحي على خاطر نزيد نحيكم على خاطركم معايا j'ai répondu un petit peu à les questions je vous ai dit un petit peu على les séries نشوفهم en ce moment parce que je sais que نتوما تاني وداق خاطركم كيما كاع donc j'essaye le maximum possible d'être présente là pour vous كيما نتوما à chaque fois vous êtes là pour moi donc merci infiniment déjà pour ça vous êtes magnifique vous êtes magnifique et voilà donc j'essaie d'être présente là pour vous malgré que je n'ai pas d'idée donc j'ai décidé
حبيت نماكي معاكم، حبيت نقصر معاكم شويه، حبيت نقول لكم على لي سيري اللي نشوف فيهم ان سومون، حبيت نقول لكم واش راني ندير في هذا لو كونفينمون هذايا، وحبيت نريبوندي على quelques questions posées. Voilà. Donc sinon j'espère que vous avez la vidéo. Bien sûr, je vais vous laisser les close-up d'Oka. Et voilà, donc si vous avez des questions ou là quoi que ce soit, dites-moi en commentaire les questions تاعكم. قولوا لي نتوما واش راكم ديروا في هذا لو كونفينمون هذايا، قولوا لي نتوما لي سيري تاعكم بريفيري راكم تشوفوهم en ce moment. Sinon voilà, donc j'espère نكون نحيت لكم شويه على خاطركم، نحيت لكم الغمه والقنطه اللي رانا فيها. Mais bon, il faut toujours se dire dans sa tête باللي الحمد لله يا ربي، tant que on n'est pas malade ربي يشفي المرضى تاعنا ان شاء الله يا ربي، وربي يرفد علينا هذا البلاء هذايا. restez fort، قعدوا في داركم، essayez de ديروا des activités في الدار، essayez تنحوا شويه على خاطركم في الدار. ça va passer ان شاء الله، سحابه وتجوز كيما نقولوا. donc نسي نمد لكم الكوراج كيما يقولوا. voilà, donc je vous dis à très très bientôt ان شاء الله pour une nouvelle vidéo. نحبكم بزاف بزاف. باي باي.